Alors aujourd'hui, monsieur, on va continuer l'explication du tableau périodique. Je veux terminer aujourd'hui l'explication. Alors écoutez bien pour bien comprendre qu'est-ce que je veux expliquer. La dernière fois, j'ai commencé à parler du tableau périodique. J'ai dit que le tableau périodique est formé de 7 lignes et 18 colonnes. On a parlé de lignes et de colonnes. J'ai donné des exemples pour déduire la définition de la ligne et la définition de la colonne. Alors, ce qu'on a dit, c'est, monsieur, la ligne, c'est le nombre de niveaux d'énergie occupés. Regardez ici, en bas, c'est la définition de la ligne. La colonne, c'est le nombre d'électrons de valence. Alors, c'est quoi le nombre d'électrons de valence? C'est le nombre d'électrons sur la couche externe. Mais, monsieur, ce qu'on n'a pas arrivé à dire, c'est si le nombre d'électrons de valence est plus grand que 2, on ajoute 10. Alors, c'est-à-dire quoi? Monsieur, ici, regardez pour l'azote. Le ANSAT, c'est K2Al7. Oui. Donc, pour K2Al5, l'azote, la couche de valence, la couleur noire, la couche de valence, c'est 5. Pardon, c'est Al. Yani, ça appartient à la ligne 2. Pourquoi? Car il a deux niveaux d'énergie occupés. يلي هن K et L. واضح اللين؟ فإذا لأنه عنده K و L فإذا هو اللينية 2. طيب بما أنه أستاذ النومبر d'électrons de valence c'est 5، خلينا نشوف نحن الأزوت وين موجود. الأزوت أستاذ موجود بالكولون 15. قطش الصوت على الآخر. وهلا لا لازم هلا يروح منيح. الصوت بس من عنده. OK. Alors, monsieur, pour la colonne, l'azote appartient à la colonne 15. Monsieur, par définition, la colonne, c'est le nombre d'électrons de valence. L'azote a 5 électrons de valence. Mais monsieur, lorsque le nombre d'électrons de valence est plus grand que 2, يعني مثلا لو عندي L2 ou L1, pas de problème. لما يكون عندي L5, ال 5 plus grand que 2, فإذا بزيد 10 لحد الكولون. فإذا الكولون صار 5 plus 10 est égal à 15. ناخذ autre exemple. Regardez, monsieur, pour l'argon. L'argon a une configuration électronique K2L8M8. À quelle ligne appartient l'argon? L'argon appartient à la ligne 3. Pourquoi? Car il a 3 niveaux d'énergie occupés. عنده K ou L ou M. Ça va? واضح اللين؟ Monsieur, Oui. Oui. بس انت قلت اذا النومبر دو فالونس خليني اكبر هلا من بالليني 2 بس بنزيد عليها 10 ممكن يكون فوق. استاذ خليني بالليني. طب استاذ بلكن 5. الليني سي كلير. فهمنا اللين؟ يعني بس اكتب الكونفيغوراسيون الكترونيك استاذ. قديش في عندي نومبر دي كوش او عندي نيفو دينيرجي اوكوبي، يعني كم انرجي عندنا نيفو دينيرجي بيطلع عندي اللين. اذا هون هي كا ال ام، يعني هو لين 3. طيب اي كولون نطلع على النومبر d'électrons de valence استاذ. قد ايه النومبر d'électrons de valence؟ c'est 8. بما انه 8 فاذا ال 8 plus grand que 2، يعني اي كولون لازم يكون بنزيد 10 بتصير 8 plus 10 est égal 18. هي الارجون استاذ، شفنا؟
هيدا ligne 3. لحظة أستاذ، بس ما بنحكي طب في أستاذ؟ إنه نزيد ديس. اوكي احمد. نعم فاطمة. وي فاطمة. طب أستاذ بركي يكون قصده الكولون ويت ونحن مش عارفين إنه محله بالديزويت. هو قال إنه بنزيد له ديس، بس استاذ ما انت شو قلت. في ديفينيسيون، نحن نمشي على الديفينيسيون يا فاطمة. الديفينيسيون هو la définition c'est la colonne et le nombre d'électrons de valence. Si le nombre d'électrons de valence est plus grand que 8 et plus grand que 2, on ajoute 10. طلعوا بالكا de l'argon. Et K2 à 8 à 8. قديش النمبر d'électrons de valence؟ 8. بما انه 8 يا استاذ، فاذا لازم نزيد ل 10. مش بعرف ولا ما بعرف، هيدي الرجل هيك بتقلنا استاذ. فاذا هي هالارقام. أستاذ يعني بالكولون كاتغ ما بنزيدش ديس ولا واحد. استاذ نحن عم نشتغل هودي من هون لهون، نحن ما خصنا فيهم استاذ. هلا اطلعوا بالتابلو، نحن عم نشتغل على اول 20 بروميير اليمون. نحن عندي 1 2 بنروح لهون على 13 14 15 16 17 18. الكولون 3 للكولون 12 هودي نحن مش حنشتغل فيهم. انتو استاذ عندنا ديفينيسيون للكولون، نحفظ الديفينيسيون بنفهمه et on l'applique sur cette définition. La définition, c'est quoi? C'est le nombre d'électrons de valence. فتش شو يعني nombre d'électrons de valence? C'est le nombre d'électrons sur la couche externe. صح؟ Oui ou non? استاذ. Oui. C'est quoi le nombre d'électrons de valence? Mais monsieur, si vous n'avez pas étudié, alors comment vous devrez répondre ou bien comprendre aujourd'hui? Oui, Anahid. Le nombre d'électrons de valence est le nombre d'électrons qui se trouvent sur la couche de valence. Merci, Anahid. Alors, la couche de le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons qui se trouvent sur la couche externe. C'est le nombre d'électrons sur la couche de valence. هلا بنجيب النمبر d'électrons. إذا monsieur هيدا النمبر d'électrons هيدا الرقم كان plus grand que 2, on ajoute 10. يعني بعمل 10 plus هيدا الرقم. إذا هيدا الرقم 2 أو 1 ما بنعمل شيء. هيدا الديفينيسيون. On applique sur la définition. Alors regardez. Pour le magnésium, c'est K2, L8, M2. Le nombre d'électrons de valence est 2. هل est 2 plus grand que 2? Non. فإذا بيبقى الكولون c'est 2. هيها المغنيسيوم appartient à الكولون 2. بينما بالنسبة للأرغون النمبر d'électrons de valence هو 8. بما انه ال 8 اكبر من 2 بنزيد ل 10 بتصير 18. هيها موجودة بالكولون 18. واضح؟ Alors, monsieur, écrire la définition, écrire ce qu'on a dans cette page, et je veux expliquer après c'est quoi le groupe. Puis alors, rapidement. نكتبه اللغة يا أستاذ. Oui, Ahmad. أستاذ في خلاص مش الحال. Yalla, dépêchez-vous rapidement, écrivez ça pour faire une application sur la ligne, la colonne et après le groupe. Yalla. On va faire un examen online, d'accord?
va faire un examen en ligne. Alors, vous n'avez pas étudié. Vous Aujourd'hui, n'avez- monsieur. Quoi? C'est peut- Aujourd'hui. Non, c'est peut-être la semaine prochaine. Et tu vas dire ça sur l'agenda. Bien sûr. Yalla, écrivez. أستاذ حيكون عندنا وقت للريفيزيون؟ Révision de quoi, monsieur? On a fait beaucoup d'applications sur le chapitre 1. De même, ici, pour le chapitre 2, aujourd'hui et demain, on va faire des applications. Mais le problème, c'est vous n'avez pas étudié. Pas tout, mais la plupart de vous. استاذ امتى رح تحطونا على الاجنده شو هن الدروس اللي ندرسهم؟ استاذ حبيبي، انت عليك تدرس كل شيء صرنا ماخدينه. وبس نحدد الاكزامان بنحدد ايمتى وشو هن الدروس بالضبط. بس انا عم بقول لك كل شيء معلق ببعضه، فعليك انت تدرس كل شيء. Ça va, استاذ؟ يلا يا أستاذ بس بكتب الشيفر رومان. يلا. إيش الحال أستاذ؟
مش الحال يا أستاذ. اوكي استاذ. مش هديك من هديك المرة يا أستاذ. نعم. بقول لك ابنان هديك المرة. يلا استاذ، عندي هذا التابلو كنا فيه. أستاذ بعت فيه بس جملة بدي أكتبها كوا. ما خلصت. طيب بس لحظة استاذ، يلي كانوا عاملين التابلو انا قلت لكم هديك المرة في عندي هيدا التابلو بتكفوه استاذ وبتزيدوا عليه 4 كولون، يعني لازم يكونوا هن 7 كولون. اوكي، عندي لين كولون وجروب وشيء اسمه سامبول دو لويس. بلشوا استاذ يشتغلوا على اللين، وكل اتوم qu'on a fait la configuration électronique indiquer la ligne et la colonne. يلا دبشوا، اللي بعده عم بيكتب بكفي نقل. بدنا نزيد على 4 كولون كولون. استاذ هي مش نحن انتوا رسمتوا تابلو، اشتغلنا بالتابلو configuration électronique، اشتغلنا couche de valence، اشتغلنا nombre d'électrons de valence. قلت لكم انا بس بدكم ترسموا للتابلو اتركوا مجال. هون زيدوا لين وزيدوا كولون جروب وشيء اسمه سامبول دو لويس. يلا خلصنا نقل ورا. نو أستاذ. يلا كل واحد فيكم يقعد يعبي الكولون، يعبي قديش اللين وقديش الكولون لنشوف. يلا معكم الديفينيسيون. Bonjour أستاذ. بونجور. أستاذ فيك تحط شوية على التابلو؟ يلا احمد. احمد يا أستاذ. يلا. Pour H1, la configuration électronique c'est K1. Alors, appartient à quelle ligne? C'est quoi la définition de la ligne, Ahmad? شو الديفينيسيون للين حبيبي؟ احمد ليه؟ يا أستاذ سمعت أنا عامل ميوت. يلا عيدها. Ligne, c'est le nombre de niveaux d'énergie occupés
Alors, combien y a-t-il de niveaux d'énergie pour l'hydrogène? Regardez d'après la configuration électronique يا أحمد. كم niveau d'énergie عندي؟ 2. كيف 2؟ Oui, Dana. وين يا أستاذ؟ Ahmad, si tu ne sais pas c'est quoi une configuration électronique, alors comment tu dois répondre à cette question? Où est la configuration électronique, ya Ahmad, pour l'hydrogène? ligne 1. Pourquoi ligne 1? car elle a une seule couche de valence. وينها؟ اللي هي K1. مش K1 c'est K لأنه عنده un seul niveau d'énergie اللي هي K. ما بتطلع على الإلكترون أستاذ. هون dans ce cas بنطلع بس على النيفو d'énergie. فإذا ligne 1 لأنه عنده un seul niveau d'énergie occupé. طيب quelle colonne يا أحمد؟ شو الديفينيسيون للكولون؟ C'est le nombre d'électrons de valence. لحظة بس. قديش النمبر d'électrons de valence للهيدروجين؟ 1. وي هو النمبر d'électrons اللي موجود على آخر نيفو d'énergie. طيب هلا عم بيقول لي إذا هيدا النمبر d'électrons plus grand que 2 on ajoute 10. هل هيدا plus grand que 10 que 2؟ Non. Non. فإذا ligne colonne 1. colonne 1 très bien. هيدي هي أستاذ. Et Dana pour LI يلا répondre pour LI Dana. Ligne Oui. 3, 1, Donc, أول شيء يا دانا, le lithium appartient à quelle ligne? 1. Pourquoi ligne 1 lithium? car في مكتوب L. Mais pourquoi Al? مش نحن شو قلنا؟ ligne 2 Pourquoi ligne 2 يا دانا؟ عشان K2. Non. Lire la définition يا أستاذ. Lire la définition. car il occupe de place. Car occupe deux places. لأنه أستاذ مش occupe. L عنده I deux niveaux d'énergie occupés. يلي هي L I اللي هي K و L. فإذا c'est ligne 2. يلا الكولون. يلا استاذ. Quelle colonne يا دانا؟ 1. Colonne 1 très bien لأنه النمبر d'électrons de valence c'est 1. Anahid. Oui, le ligne est 2, car il y a deux niveaux énergie K et L. Très Et bien. le colon, لحظة. Très bien Anahid. Donc c'est ligne 2 car il a deux niveaux d'énergie. c'est 16. Colonne 16 très bien. Pourquoi? Car le colon, c'est le nombre d'électrons de valence, mais si le nombre d'électrons de valence est plus grand de 2, on ajoute 10. Bravo. يلا écrivez.
لازم تعمل ميوت وأنت بتحكي. أستاذ ما فهمت كيف عملنا آخر واحدة. استاذ اخر قصدي وحده شو؟ لينيو 2 لانه عندي كا وال يعني عندها دو نيفو d'énergie occupés. Ligne 2 la colonne c'est le nombre d'électrons de valence. كم électrons de valence عندنا 6. Oui, 6 est plus grand que 2, on ajoute 10, فإذا صار 16. أوكي. فاطمة أبو خليل يلا. Oui. Ligne 3, Pourquoi colonne, car il y a 3 niveaux d'énergie. اللي هن KLM. donc ligne 3 bravo. Et Quelle colonne colonne 13, Pourquoi colonne 13 car 3 est plus que 2, donc on ajoute 10. D'accord, faisant ces lignes colonne 13. يلا اللي بعدها استاذ بدي رح اخذ حسن بسام وبيرجع بياخذ محمد بلحس من وراه. يلا حسن. Oui. C'est ligne 3 car il a 3 niveaux d'énergie. Donc c'est ligne 3 car il a 3 niveaux d'énergie, c'est KLM. Quelle colonne Oui, c'est 17 car Colonne il a 17. 7 Pourquoi plus que 2, alors on ajoute 10. Très bien, faisant un 17 électrons de valence. Le 7 est plus grand que 2, alors on ajoute 10. C'est colonne 17. Yalla. Et le K, c'est quelle ligne Mohamed Balhas. Car ligne 4. 4 car le niveau d'énergie occupé est 4. شو بدك؟ عملنا كالكوليشن هي 4 برا. عملت هيدي سكوير وطلع ضربتها ب4. اوكي هيدي بهيك شلون هي سكوير؟ ما هي 2 ضرب اكس ضرب هيك. هي خلص هي ليش سكوير؟ وهيدي 4x2 شو هي اللي هون؟